Hi, good morning, ma'am. Sir, abi ni mo, ma'am, sir, diligid ko malimot sa imo ha, ma'am. Labi na sa imong pagtabang nako. Diligid ko malimot nimo, ma'am. Ay, ihangak gid ko, ma'am, kay anang tungason man ko tong amo baklay ko. Ayun to, sir. Ayun, ay kamunggay maayo na itanong. May lagi itanom. Ma'am, dili ko makalimot sa imo ha, ma'am. Sa pagtabang nimo sa ako nga nakagripo ko, nakapataod gid ko og pusit or gripo. Di ko makalimot nimo, ma'am. Dugay na ko kakita nimo og hinatunta, ma'am, nga makaplagan nimo ni akong video. Si Bailin ko, ma'am, sa quality nga imong gitabangan dati nga year 2020 pa nga imo akong gitabangan nga maka pusit ko tungod sa kahadlok nako, ma'am. Tingkubit kay lockdown man gud to. Tungod sa kahadlok nako, ma'am, nakapangayo gid ko nimong tabang kay mura sa akong aninaw gid, arang-arang man gid kag kahimtang, ma'am, kay naa man gid ka sa Hong Kong. Ayaw nga wala ko nimo hikalimti, ma'am. Dumdumi pud ko, ma'am. Naghandom gid taon ko nimo, ma'am. Naghandom gayud ko nimo, ma'am. Promise. Labi na kay kanang inaan karon nga dati na matod pa sa istorya, I don't know, o tinuod ba basin kanang chukra baka unsa baka kanang nakunoy virus ng tawag anak chicken pox kay Ginoo ko, Lord, mag pesmas sa puno inana makadumdum gid ko ni ma'am. Agoy Ginoo, Lord, nga nakakaplag ko sa kanang pamilya nga ni ma'am nga nagtabang gyud og ni sir panugot sab ni sir og si ma'am nga malumo nga kasing-kasing nga tuwa siya sa Hong Kong. Salamat kayo, ma'am. Salamat gid kaayo, ma'am. Ako manggod ni ma'am katuig mang gitabangan bitaw, ma'am, taga Lagunglong. Akon to, ma'am, ang akong bana taga Salay gani, ma'am.